So good evening, ma'am. Today I will explain to you what is normal distribution and solve the related problem of criminology student about normal distribution. So let's proceed. Normal distribution is a continuous probability distribution. Its graph is a bell-shaped curve symmetrical about the mean. The mean, median, and mode are identical to variance. Mean is a measure of the spread of the data samples, the height of individuals in the population, the score of students on an examination, the errors and measurements taken by an instrument. The normal distribution is used to model natural phenomena. It is used in data analysis and inference. It is used to predict outcomes and estimate parameters. This is an important concept in statistics and is utilized in various fields. So this is how to drawing. Mao ni siya curve. I-curve na siya. Ana. Dayon. Mao na. Huwag nga din yung naglinya sa tunga. Kaya mao man na. Then, pag human na siya given nga percent, which is, ang una, 68%. The second one is 95%. And the last one is 99.7%. Then, ang ato ang sunod kay ang given nga problem, ang mean and standard deviation. Ang mean nato kay 73 at ang standard deviation kay 5. So ano na siya, so kay 73 man, so dili ta magsugo, ay dili wait, ang so kani i-divide sana siya. So first is 68, so ano na siya, 68 divide 2, so ana i-solve equals 34 mo na siya. Then ibutang na siya dira both sides, left and right. Then the second one is ang saman, obvious na, 95%. Then divide by minus 68, so i-minus ta sa una, then divide 2, so i-minus na siya, 95 minus 68. Then ang answer divide sa 2, then ang answer 13.5. so ibutang na siya sa both left side and right side. Then the third one is ang 95% i-min and divide sa 9, i-minus sa 95, 99.7 minus 95. Then ang answer divide sa 2. Ang answer kay 2.35, butang sa both side gyapon. Ana na. Ang last kay ang 99.7. So ngano man 100% siya i-minus kay wa na may lain. Then 100% overall man na. Divide sa 2. So mora to siya gamon. Ana ra. Then may answer 0.15. So mao na siya kay 73 man ang mean, 73 butang sa tunga. Then ang standard deviation 5, so both sa right side plus na siya. So 73 plus 5 equals 78. 78 plus 5, 83. Then 73 plus 5, 88 mo to. Then sa negative side na po, 73 minus 5, 68. 68 minus 5, 63. 63 minus 5, 58. Ano na. Then mo to. Okay na. So the given problem is kani siya. What percent of the first year criminology student has a test score between
68 and 78. So muna siya given problem. Ulan jud kay ma'am, sorry kayo. So mao to. Ano na? 68 between 78. So kay man siya pa daw 68. Oh, yes. To 78. So mo na siya question, what percent? So ang buhaton ana 68 to 78 makita. So pa right side. Ang buhaton ana i-plus na siya. Kanang 34 plus 34. Maura na siya i-plus kay maura may natunong sa 68 and 78. Mao may nasulod. Ana. So ana siya, i-plus na siya 34 plus 34. I-solve na din 34 plus 30. So 34 plus 34. Mao na to. Is equals 68. Sulat na mo siya. 34 plus 34 equals 68. So mo ang answer 68. So that's all. Mao to ang ako ang presentation. So that's all, ma'am, and thank you.